Hi guys, meron din guys, guys. In what direction is it? Ay, mo siya yung nipakuri o gatong sa kuan. Kana. Trabante. Suda kayo ano? Mamili ka sino sa duha. Kinsa gyud sa duha. Kinsa gwapo nila. Yeah. Pizza. Number 5 na gets na ko. North-East. Turn clockwise. Clockwise. Paano sila jogin? Clockwise until it is traveling S E. Sigaw mo na yun. E. How many degrees has the ship turned? Oy, kanin nyo. Ha? Di ba lagi mo kanaon? Oy. Dire. Gikan sa north-east, padulong sa south-east. Between S. Between S. Pila kinaw sa 19 ni mi ana. Oh, dili kani og kani 19 na siya. Kani og kani 45. 45, basta kayo dire 45, dire 45. 19 ang measurement. Sige, gikan ta dire 45. 45. Dayon. Dario. Murag 1, 2, 3, 4. 1/4 sa 45. 22.5. Dali. Ha? Kani dire bay. Ay isa kay nani bay, isa kay nani. 180 gani. 180. Eh, ano, 90 naman. 90 naman eh. 90. 90 wala 180 kani sa kana 180. Ilang 1/4? Tunga. Tag 25. Yeah. 1/4. Gikan daw sa number 5 daw. Gikan sa north-east, padulong dire sa SAP. So, gikan dire padulong dire kay. Sabay. Gikan dire padulong dire kay. Ikan dire padung dari kay 45. Patunga sa 45. 22.5. So, 45 plus 22.5. Ha? 62.5. 62.5. Ano na sa amin now? Sir, pila 1/4 sa 45? 22.5. Sir, 1/4 sa 45. 22.5. 1 half to. 1 po. 1 half. Magipunta na, di ba? 11.5. 25. 11.25. 11.25. Okay. So, di ba sir, hindi, kanito rin sir kay 4, di ba ni? Supervisor naman sir, oh. Ikaw? Yes. Mana? Kani sir, 1 half sa 90. Then kani 1/4. Gali. Gikan dire natay 45. Padulong dire natay 22.5. I-plus mo na. Pila naman? 5, 7, Kulaan ni mulay. 8, 7. So, natay Taka, ragbutak? 78. Hulo, takuha na lagi na ako to. Hulo, nakuha na Hala, naman. hala sa naol. Sakuha nga itong answer. Wow, congrats. Number 5. Ang answer na to kay 78.75. Congrats, bay, congrats. Very good. Very good. I-explain ako niya. Sige, bay. Okay. Explain. Okay, number 4. naman dad, Andrea. 5 minutes. Oh, sir, wala 5 minutes more. Wala pa kani may explanation. Tara, explanation. Tara. Sir, kani bang Pag inanamat. how many degrees separate fish? Ako? Sir, kaning number 3, sir. Ako may magbase. Naranan ninyo. Ha? Dire, nagyapon yung magbase sa example? Pwede na? O, sige.